बापर बेटी अच्छा बाव मेन चीज का हाथ कान दिया गए बाव सोना हाथ जेटा राखी ওই ডেকে মোর বাপ পাড়া মিনতে দিয়ে গে ওইনে যেই গুণা সোনার পর চোরটা হাত দিয়ে ওইনে বেটি সোনা কি করে জানেন কেইনি না দে মাইয়া একটা গুতা কচে উঠিস কি করছিস সব লে চলে গেল সব বাপ সোনার পর হাত দিয়ে দিয়ে কয় আগলা ঘসতে ঘসতে করছে কি या तो दिल खाली मत ले खाली कहे बाप रे बाप आला बोली दे बाप कने बोल गे पुणे वजह से बोल गे मोर बीबीटा तुम बोले नहीं के बाप बेर छानी तुम बोला नहीं के हां बेर छानी दिबे बा बुझा याद रखें हां बेर छानी का कज है জানেন না আলা মজবুরে গিয়া বা কচে কি হয় কচ চললা সবলে চলে গেল গে বাবু সবলে মোর বাপ সোনা চাঁদি গে কচে তুই কোনটা একদম সিংডার পাকা নিগলিয়া বাপ নিগলে চোরটা খায়াছি লালচ তো চোরক বহুত লালচ ছিল জামানার কচে কেন করে সোনা চুরি করিম হ্যাঁ লালচ বহুত বুড়ি বালা আব ইয়া সিংডার পাকা নিগলে নে চোরটা দে জাপরা ধইয়ে চোরটা খালি বাপ দাই দিছে কচে বাপ এ বাপ মি কবি আর দোসিম নে বাপ যেলা আমি লিউতি লেলে গুড়াইলে বাপ সামাল্লা মি আর কুচুলিম নি বাপ মুখ ধইস না মুখ ছয়ে দেতি মুখ जो बांध लो तमी मारा जाम बोल कर चुन लोग मारे दे डंगा ने बुझा ना तब कौचे बेटा तोक नी छोड़ीम मी छोड़ीम कौचे बाप तुम तोर पोला दूर तू छोड़ दे कौचे बेटा तोक नी छोड़ीम कौचे मी चोर रे बाप जिंदगी कर आरे दिनु बाल बच्चा पुसे दिनु नहीं चोरी करे कौचे ती चोर ना रे बाप तोर पोला दूरिम के कौचे कहने गे कौचे तोर वजह से मोर पेशेंटा बोलिल गे ती ओसिस तोक मुर्गा जाओगा जब तो भात निकलाम पाला और मुर्गार गोश्त तोक छोड़ीम नी बाप कौचे मुख छोड़ दे रे बाप छोड़ दे कौचे तोर वजह से बोलिल अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह या के कौचे बीबी हाँ या के कौचे बीबी लंबा चरागेर बोले ठीबी हाँ मुसरात हाँ वहाँ सूत पे आना रात और मुसरात सूत पे तो घुस रात बुझा पातेन ना और एक ता रग टेरा होचे वार संगे नरम से तैयार करवा होबे डांगमानी होबे बोतल की होचे बांग पर बेटी जोड़ जेचे मुसट्टक माया दिचे खबरदार लक़द खलक़नल इंसान फी अहसान तक़वीम गाल दांत मारवानी को আছে বাও শুনে লো তকরির শুনবা জিন্দা আদি চাটা বাত শুনে লো হ্যাঁ জিদ্দি হলো ভাঙ্গো कोई गाल दांत मारছে बीवीर खबरदार मारबा मना लक़द खलक़नल इंसान फी अहसान तक़वीम देखो उठाने खूबसूरत पहले इंसानदार गाल दाते होचे चेहरा पहले देखेছে আর উঠে মারবা থাপ্পড় মানে লাঠি দিয়ে কই মারছে মারবা মানা কই বাও পাক নসিহত করবা কই यार अपन माने सबर कर सब्र अय्यूब को देखो जोर से कहो सुभान अल्लाह सब्र अय्यूब को देखो अब हदीस में आओ हदीस लिखा है जेडा मरद बीबीदार जुलुम सहने जल्दी करे तलाक नी दिबे जल्दी करे थप्पड़ नी मारबे ওয়াক লাঠি দে নি মারবে ওয়াক নসিহত করবে ওয়াক সমঝাবে ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে তাও যদি জুলুম করে বিবিদাক যদি রাখবা পারে ওই সবরের এতখান সওয়াব মিলবে যেমন আইয়ুব নবীর সওয়াব মিলিল অমন সওয়াব ওই বান্দারাক মিলে যাবে सुभान अल्लाह 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 এইখানে কো বাচ্চা আছি বাত তো বেলা চলে গেছে এত দিতে তকরি কোন দরুদ শরীফ তো পড়িনি দুরুদ পড়িয়া সালাম পড়িয়া দুরুদ পড়িয়া সালাম পড়িয়া মিটাব মনের জ্বালা রে মনের আশা রে যামো আমি মদিনাতে আল্লাহ আল্লাহ আবস কয়টা মরদ নামাজি কয়টা হচ্ছে মুসরাত নামাজি অস তোমার দেখাচ্ছেন নানি কই बीबी एमन छे जे नमाजी छे कोई बीबी एमन छे जे नमाजी छे नमाज कुनी छोड़ा नहीं हुआ लेकिन वार स्वामी डा बेनमाजी लेकिन कोई स्वामी नमाजी वार बीबी डा छे बेनमाजी लेकिन कोईटा बीबी एमन छे कोईटा माँ बहन एमन छे के मोर स्वामी नमाज नहीं पढ़ाते मी केना पढ़िम सुनो माँ बहनला खुदी तुम्हार सुनो तुम्हार बारे खुदी तकरीर करिम माँ अगला जमानार एक औरत छिल बनी इस्राइलेर जमानार एक औरत छिल माँ वहाँ किन्तु नमाजी नमाज कुनी छोड़ानी किताबे पावा जाए हदीसत पावा गई है हदीसत देखा गई है माँ वहाँ नमाज कुनी छोड़ानी लेकिन शामीडा बड़ा जालिम शामीडा किन वहाँ नमाजक देख पा पारेनी वार सजदाक देख पा पारेनी वार रुकुक देख पा पारेनी वहाँ जे इबादत करबे इबादत देख पा पारेनी माँ लेकिन वहाँ नमाज कुनी छोड़ानी लेकिन शामीडा की कोले अल्लाह अल्लाह एक बार एमन एकटा तरीका इख्तियार कोले अब एमन एकटा तरीका इख्तियार कोले कि এইখানটার এটা তরিকা যদি ইখতিয়ার করু আর যদি যে ছে यानी এইটা মৌকাত একমি মারে ফেলবা পারু একমি খতম করে দিবা পারু একমি তহস নহস করে দিবা পারু ওয়া কি কোলে এখন কিমতি চিজ ওয়ার বিবিক দিলে কচে মোর প্রাণের বিবি
এই সামান খান তুই রাখে দে, ভালো করে রাখে দিস। আর বিবি কি বলে, ওই সামান কোনি আল্লাহর নাম লেনে রাখে দিলে কিতাবে